صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتمة استسقى الغمام بيده الكريم على آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه في كل حد ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعنك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة والبلوغ المرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين والمفسدين والحاسدين وعلى آله وصحبه وسلم لرضاء الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه رضي الله عنهم وإلى مؤلف هذا الكتاب إمام أبي شجاع وإمام مصطفى وإلى مشايخ هذا المعهد بقي محمد صديق وأصول وفروعه وأزواجه وإلى بقي محمد بن هاشم ومهني زينب صديق وأصولهما وفروعهما وإلى بدين إلى الخيق وإلى جنابر محمد غفر الله لهم ورحمهم الله ولصلاح وسلامة وفلاح وسعادة أنفسنا وذريتنا في الدين والدنيا والآخرة ولسلامتنا من جميع فيروس كورونا أبدا ولسلامتنا من جميع الوباء والبلاء والداء والسحر ولطول عمرنا ولصلاح وسلامة وفلاح وبركة معهد شيخ زينب صديق. الفاتحة. Alhamdulillah bisa ditakdirkan Allah mengaji. Semoga mengaji setiap malam ini dijadikan Allah istiqomah, manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, keikhlasan oleh Allah, kesabaran oleh Allah dalam menuntut ilmu, dalam ngaji setiap malam ini, setiap malam hari ini, insya Allah. Amin Allahumma amin. Dilihat kitabnya, kitab Tadhib. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu istinja. Sekarang kita membahas tentang etika, adab, tata krama, bagaimana istinja. Jadi yang perlu diketahui ya, fikih itu bukan hanya membahas tentang halal haram, bukan hanya membahas tentang syarat rukun, tapi fikih itu juga membahas tentang tata krama, ya, tentang sopan santun, ya, tentang adab, paham ya, seperti itu juga fikih. Ya. Wayajatanibu, hendaknya dia menghindari, yajatanibu, menghindari, istiqbala, masdar dari istaqbala yastaqbilu istiqbalan, hendaknya dia menghindari menghadap al-qiblati, menghadap kiblat,
Wastidbaroha, atau membelakangi. Istadbaro yastadbiru. Istidbar, orang yang istinja, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, hendaknya dia menghadap kiblat atau membelakangi fi syahra, ketika di padang pasir. Dalam hadis dalilnya ada di bawah nomor 1. Rawal Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaiqa, jika kalian mendatangi ghaiqa. Ghaiqa itu tempat untuk buang air besar, bisa buang air kecil juga. Idza ataitumul ghaiqa, jika kalian mendatangi toilet atau tempat buang air kecil, buang air besar, fala tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat. Maksudnya mendatangi itu istinja gitu ya. Ketika kalian sedang buang air kecil, buang air besar, fala tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiru, jangan membelakangi kiblat. Walakin, tetapi, syariqu, hadaplah ya, ke timur, au gharibu, atau hadaplah ke barat. Ayo, saya mau tanya, Ka'bah kalau di Indonesia arahnya mana? Barat ya. Ini kenapa Nabi Muhammad SAW kok malah memerintahkan kita menghadap ke timur sama barat? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ya, sebenarnya begini ya, perhatikan semuanya ya. Al-Quran, hadis itu ada namanya, kalau Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, hadis ada namanya asbabul wurud ya. Al-Quran dan hadis itu teks, Al-Quran itu nas ya, nasul Quran atau nas itu teks, kalau hadis itu nasul hadis, teks. Ada yang namanya konteks. Konteks itu ya, al-waqi' ya, al-waqi', fakta, konteks ketika ayat Al-Quran atau hadis itu turun. Ini Nabi Muhammad SAW sedang bersabda ketika beliau ada di kota Madinah. Ka'bah, kota Mekah, itu ada di utaranya Madinah. Paham? Jadi kalau kita di Madinah, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin Allahumma amin. Tidak ada kenikmatan yang besar ya, kecuali kenikmatan ya, menginjakkan kaki di tanah suci Makkah, di tanah suci Madinah. Saya doa semoga kalian semua ditakdirkan Allah bisa ke sana ya. Amin Allahumma amin. Jangan mikir bagaimana caranya, jangan. Ke Mekah, ke Madinah. Misalkan kalian sudah berkeluarga ya. Apa itu? Ke Mekah, ke Madinah. Pendapatan suami saya kalau digabung dengan pendapatan saya, misalnya istrinya kerja ya, misalkan sebulan sekian, lalu digunakan untuk operasional sehari-hari, makan, listrik, air, kompor dan lain-lain, sudah sekian, sisanya sekian. Sisa sekian ini kalau ditabung ini bertahun-tahun, kayaknya tidak mungkin haji umrah ini. Jangan sekali-kali memiliki pemikiran seperti ini. Faham ya? Jangan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Saya tergantung prasangka hamba saya terhadap saya. Kalau hamba saya menyangka saya tidak bisa
memberangkatkan dia haji umroh dengan kekuasaan saya, ya saya tidak akan memberangkatkan. Ayah saya Kiai Nadir Muhammad Bazainab itu ekonominya ya minal masakin ya. Tapi Mbak Zainab doa semoga putra putrinya bisa pergi haji. Akhirnya ayah saya lulus sekolah dapat beasiswa ke Baghdad. Akhirnya dari Baghdad itu ya dengan Mekah ya dekat sekali, cuman berapa jam perjalanan darat. Itu menggunakan uang atau tidak? Ayah saya ketika haji itu menggunakan uang atau tidak? Boten. Karena ketika ke Baghdad itu dapat beasiswa. Paman saya Yesus Muhammad sama. Setelah selesai sekolah dapat beasiswa ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah ya sama. Cuma 5 jam kalau naik bis. Ya, kurang lebih insya Allah. Itu pakai uang pribadi atau tidak? Boten. Karena dapat beasiswa. Pokoknya kita berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah, meneteskan air mata di hadapan Allah. Nanti Allah sendiri yang akan mencari jalannya. Allah sendiri nanti yang akan mencari solusinya. Faham ya? Jangan sekali-kali tidak percaya dengan doa kita. Nabi Muhammad bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, riwayat siapa? Ud'ullaha, berdoalah kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Wa antum dan kalian muqinun au qana yuqinu wa huwa muqin. Jamaknya muqinun. Untuk Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin Allah akan mengijabahi. Pakai masker double susah nafasnya ya. Kalau sambil ngomong susah. Jadi saya ngomongnya tidak bisa lancar ya karena masih mengatur nafas gitu ya. Paham ya? Apapun itu, masalah jodoh, masalah anak, masalah keluarga, masalah haji, umroh, masalah rezeki, yang penting tugas kita itu hanya minta kepada Allah. Tugas kita itu yang pertama beribadah yang baik kepada Allah. Jangan langsung minta. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada panjenengan ya Allah kami menyembah, kepada panjenengan kami meminta. Di situ Allah memberi pelajaran, ibadah dulu baru minta. Tugas kita pertama ibadah sungguh-sungguh kepada Allah, sholatnya, istighfarnya, sholawatnya. Baru setelah itu memohon kepada Allah, syukur-syukur dengan air mata yang menetes. Dan hal seperti itu, ibadah doa, ibadah doa, ibadah doa itu kita lakukan terus. Sambil yakin suatu saat Allah akan mengijabahi. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis sahih, yustajabu lihadakum, yustajabu akan dikabulkan. Ya, istajab, istajibu, yustajab akan dikabulkan. Yustajabu ahadukum, salah satu kalian ya doa kalian itu akan dikabulkan malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Ajala ya'jilu malam ya'jal. Maksudnya terburu-buru apa? Terburu-buru dalam menerima hasil doa itu. Yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa kalian malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Kayak gimana terburu-buru? Nabi Muhammad meneruskan, yaqulu, dia mengatakan, da'autu, saya sudah berdoa.
falam yustajab li, tapi saya tidak dikabulkan doanya. Fayatrukud doa, lalu dia meninggalkan doa. Ya misalkan hari ini doa, hari kedua doa, hari ketiga doa, lalu merasa kok enggak dikabulkan ya. Fayatrukud doa, lalu dia meninggalkan doa. Hari keempat dia enggak doa lagi. Fayahsaru, lalu dia akan merugi. Seperti itu. Ya. Tugas kita itu hanya ibadah doa, ibadah doa, ibadah doa. Seperti itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, kota Ka'bah itu, kota Mekah, Ka'bah itu ada di utara, sehingga kalau istinja, ayo, kalau tidak menghadap ke timur, menghadap ke barat, jangan ke utara, menghadap kiblat, jangan menghadap ke selatan, membelakangi kiblat. Paham ya? Jadi kalau ditanya kiblat mana? Barat. Ya sebenarnya tidak tepat 100%. Kiblat mana? Ka'bah. Karena bisa jadi kalau kita di Madinah, Ka'bahnya bukan di barat, tapi di utara. Paham ya? Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Wa khassa dzalika bi sahra'i wa ma fi ma'naha minal amkinati allati la satira fiha. Wa khassa dzalika bi sahra, dikhususkan di padang pasir. Wa khussa khossa ya khusu, lalu mabni lil majhul. Wa khussa, dikhususkan dzalika bi sahra, di padang pasir, wa ma fi maknaha, dan hal seperti tempat yang kayak di padang pasir itu, minal amkinati lati, minal amkinah, dari tempat-tempat, amkinah jamak dari makan, makanan, amkinah, allati la satira, yang tidak ada satir, penutup, fiha. Kemarin saya sudah cerita ya, zaman dulu kalau orang mau buang air kecil, buang air besar di padang pasir, dia nyari tempat sepi, tempat yang rendah. Wa dalilun takhsis, dalil tentang pengkhususan, marwal Bukhari wa Muslim wa ghairihima, dalil riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan keduanya, an Ibnu Umar dan maqala, dari sahabat Ibnu Umar dawuh, irtaqaitu fawqa dhahri binti Hafsah li ba'di hajati, fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbiral qiblati mustaqbila syami. Kenapa kok ada dalil khusus untuk di padang pasir itu? Jadi tidak di semua tempat, tapi khusus di padang pasir. Karena sahabat Ibnu Umar dawuh, irtaqa itu, saya irtaqa yartaqi, itu artinya naik gitu ya. Secara bahasa naik. Fawqa dhahri, di atas pundak, baiti Hafsah, rumahnya Hafsah, tiba bi hajati, untuk melaksanakan hajat saya, buang hajat gitu ya. Fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, beliau qadaul hajat, membuang hajat, mustaqbiral qiblah, membelakangi kiblat, mustaqbil Syam, menghadap Syam. Jadi menghadap mana ini Nabi Muhammad? Selatan ya, karena membelakangi kiblat. Kiblat kan di utara, berarti selatan itu arah Syam. Syam itu Palestina, Suriah, Yordan, Lubnan, itu Syam. Fahamilal awalu alal makani ghairil mu'addi
liqada'il hajati wa ma fi ma'nahu minal amakin allati la satira fiha wa hamila tsani 'alal makanil mu'addi wa ma fi ma'nahu jam'an bainal adillati wa la yakhlul amru an karahati fi ghairil mu'addi ma'wujudi satiri. Fahamilan awal, hadis yang pertama itu mengandung pengertian ya, alal makani untuk tempat ghairil mu'addi yang tidak disiapkan, liqadil hajah untuk membuang hajat, wa fi maknahu atau makna yang sama, minal amakini dari tempat-tempat, amakin jamak dari makanun, makanani amakin, dari tempat-tempat alati la satira fiha yang tidak ada penutupnya. Hadis pertama kan Nabi Muhammad bersabda ya, jangan menghadap kiblat. Tapi ternyata hadis yang lain Nabi Muhammad dilihat pernah qadul hajat membelakangi kiblat ya. Nah, maka bagaimana caranya menggabungkan dua hadis ini untuk mengambil kesimpulan hukum? Oh, kalau di padang pasir yang tidak ada penutupnya, jangan menghadap membelakangi kiblat. Tapi kalau sedang di rumah yang ada penutupnya, karena ketika itu ini Nabi Muhammad berarti di mana? Di dalamnya Nyai Hafsah. Oh, kalau di dalam berarti boleh, karena ternyata Nabi Muhammad itu membelakangi kiblat. Paham ya? Seperti itu. Itu artinya bagaimana mencari satu hukum dari dua dalil yang sepertinya bertentangan. Wa hamilatsani, dan hadis yang kedua itu mengandung, bisa dimaknai alal makanil mu'iddi, untuk tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat, wa ma fi maknahu, dan yang semisal gitu ya. Jam'an, nah ini jam'an, kesimpulan ini jam'an untuk menggabungkan bainal adillati, di antara dalil-dalil yang sepertinya kok bertentangan seperti itu. Wala yakhlul amru, wala yakhlul amru an karahati bi ghairil mu'addi ma'wujudi satir. Wala yakhlu itu secara bahasa artinya kosong. Khalin itu artinya kosong. Wala yakhlul amru, ya perkara itu, an karahati, dari makruhnya ya, untuk buang hajat fi ghairil mu'addi, di tempat yang memang tidak disiapkan untuk buang hajat, ma'wujudi satir ya, walaupun ada satirnya. Bagaimana kalau ya saya berdoa semoga saya, kalian semuanya diberi Allah rezeki rumah, amin Allahumma amin. Nanti kalau bangun WC itu jangan menghadap kiblat ya, jangan membelakangi kiblat. Ini kalau WC di pondok menghadap mana? Hah? Selatan. Ya wis, bener wis. Wa yajtanibul baul. Sebenarnya ada yang mau saya, mumpung saya ingat ya, tidak apa-apa. Bagi yang belum dewasa ya tidak usah dengar ya. Karena ya semoga kalian nanti menikah ya, amin.
sebenarnya bukan hanya buang hajat ya, melakukan hubungan suami istri pun begitu ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menerangkan salah satu adab tata krama sopan santun ketika berhubungan suami istri itu jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Seperti itu. Untuk apa sih? Untuk menghormati Ka'bah. Apa? Insya Allah kalau nanti berhubungan suami istrinya itu tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, insya Allah moga-moga nanti ketika lahir anak menjadi anak yang memiliki sifat menghormati hukum-hukum Allah, menghormati orang tua, menghormati hal-hal yang baik seperti itu. Karena dalam ajaran agama itu man syaraqat bidayatuhu syaraqat nihayatuhu. Kalau awalnya itu sudah sesuai agama, awal itu sudah baik, maka akhirnya pun akan baik. Itu dawuhnya waliullah Syekh bin Athaillah Sakandari. Man syaraqat bidayatuhu syaraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya baik, syaraqat penuh dengan cahaya, artinya penuh dengan melaksanakan amal-amal agama, apapun itu, bangun rumah, bangun rumah, mau menikah, ya, mau punya anak, mau bikin anak, ya. Kalau awalnya itu dimulai dengan tata krama, hukum, sopan santun, agama, itu nanti hasilnya pun akan bercahaya. Paham ya? Apalagi kalian kan perempuan ya. Biasanya kalau akad nikah itu di rumah siapa? Perempuan. Biasanya malam pertamanya berarti di mana? Rumah perempuan ya. Nanti kasurnya jangan menghadap kiblat ya. Kiblat mana? Sana ya. Kasurnya jangan menghadap kiblat. Ya, kasurnya berarti kalau tidak menghadap utara, menghadap selatan. Paham ya? Seperti itu. Bagaimana kalau ternyata kamarnya tidak cukup? Jadi kasurnya memang benar-benar menghadap kiblat, bagaimana? Ya orangnya saja yang miring. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya orang yang miring itu menghadap utara, kalau tidak menghadap selatan ya ketika malam pertama. Ini sebenarnya untuk konsumsi dewasa, tapi tidak apa-apa saya sampaikan karena ini ilmu. Ya, ini ilmu supaya kalian amalkan. Dan ini ilmu tasawuf ya. Bukan ilmu yang mesum-mesum, bukan. Ini ilmu tasawuf tentang akhlak sopan santun dalam segala hal. Wa yajtanibul baula, hendaknya dia menghindari ketika kencing, wal ghaita, dan ketika buang air besar, fil ma'i raqidi, di air yang menggenang. Biasanya kalau di desa-desa, maksudnya air menggenang itu bagaimana? Kalau di kamar mandi kan tidak mungkin ya, karena mengalir ya. Maksudnya kalau kayak di desa-desa kan biasanya ada ya tempat air yang tidak mengalir kan biasanya ada ya. Apa namanya itu? Pokoknya kayak sungai, pokoknya kayak genangan air gitu ya. Yang airnya tidak mengalir, kalau bisa jangan buang air kecil, buang air besar di tempat yang seperti itu. Tapi kalau sungainya mengalir, tidak masalah. Ya. Apa dalilnya? Nomor 2, rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa wirihi, dan selain Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu, dari sahabat Jabir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dawuh, dari Nabi Muhammad SAW, annahu naha, sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad naha yanha, melarang, ayubala, untuk kencing, fil ma'i raqidi, di air yang menggenang. Lalu dikiaskan, watagawutu, ini bukan hadisnya Nabi Muhammad, dikiaskan oleh para ulama, watagawutu,
Kalau buang air kencing saja tidak boleh, watagutu, maka buang air besar akbahu itu lebih jelek, wa aula dan lebih utama binahi untuk dilarang. Paham ya? Kalau buang air kecil saja tidak boleh, apalagi buang air besar. Kayak kemarin kita bahas, kalau kita mengatakan saja ke orang tua, nak sini nak, kalau kayak gitu saja tidak boleh, apalagi melebihi seperti itu. Wa nahyu lil karahah, larangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini lil karahah, untuk kemakruhan. Ya. Wa nuqila, tapi ada yang menukil Anin Nawawi, dari Imam Nawawi rahimahullah, annahu litahrim, bahwasanya larangan ini hukumnya untuk pengharaman. Harama yuharrimu, mengharamkan, tahriman. Lalu tata krama untuk ketika buang air kecil, buang air besar, ya, tidak boleh buang air kecil, buang air besar. Wa tahta syajarah, di bawah pohon al-muthmirati, yang berbuah. Kenapa kok tidak boleh di bawah pohon yang berbuah? Apa karena nanti buahnya berubah rasanya? Apa bisa berubah rasanya? Coba perhatikan semuanya. Ini saya dapat cerita dari Kiai Mustafa Bishri, Gusmus. Menarik ceritanya. Kiai Mustafa Bishri itu membaca buku-buku tentang tanaman. Setelah khatam membaca buku tentang tanaman, lalu buku-buku tentang tanaman itu menyimpulkan tanaman itu bisa merasa. Tanaman itu bisa merasa, punya perasaan, tapi tidak bisa mengekspresikan. Paham? Tidak bisa mengekspresikan. Hewan punya perasaan, tapi bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna, kan ya? Mbek, ya. Apa namanya? Kambing sedih, mbek. Kambing marah, mbek. Kambing bahagia, ngomongnya juga mbek. Ya. Tapi manusia punya perasaan dan bisa mengekspresikan dengan sempurna. Lalu Gusmus itu menanam 2 pohon kelapa di kanan rumah beliau dan di kiri rumah beliau. Nah, lalu Gusmus begini, beliau setiap kali pergi ke langgar, ke musola untuk jamaah ngaji, beliau melewati 1 pohon kelapa yang dilewati. Jadi misalnya ya, saya pernah ke rumahnya Gusmus itu, musolanya itu ada di sebelah kiri rumah beliau. Jadi kelapa yang sering dilewati Gusmus, pohon yang mana? Sebelah kiri. Nah, Gusmus itu ketika melewati pohon kelapa itu dilus-lus kelapanya. Dilus-lus, bagaimana kabarnya? Diajak ngobrol. Bagaimana kabarnya? Setiap hari seperti itu. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Pohon kelapa yang setiap hari didatangi, dilus-lus, diajak ngobrol, ya, itu ternyata buahnya lebat, berbuah, buahnya banyak, pohonnya subur, dan buahnya manis. Nah, pohon sebelah kanan yang tidak pernah dijenguk, memang Gusmus ingin mencoba, memang sengaja. Pohon sebelah kanan yang tidak pernah dijenguk, tidak pernah diajak lus-lus, tidak pernah diajak ngobrol, itu tidak berbuah sama sekali. Padahal bibitnya sama, nanamnya pun sama. Paham sampai sini? Jadi pohon tanaman itu bisa merasa. Dan ini ada dalilnya sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau itu sepanjang khutbah selalu bersender memegang kayu, ya, memegang tongkat yang terbuat dari pohon korma ketika itu. Suatu saat mimbarnya Nabi Muhammad direnovasi, ya, lebih besar, lebih bagus, pokoknya lebih maslahat gitu ya. Lalu
tongkat yang biasa dipegang Nabi Muhammad SAW ini dipindah tempatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW ini jamaah, para sahabat itu mendengar ada yang nangis. Ya. Lihat kanan kiri, kalau tidak ada yang menangis, semakin lama suaranya semakin besar, nangis. Ini hadis ini ya. Akhirnya ketika semua sahabat, ini siapa yang nangis ini? Tiba-tiba ketika diteliti, ternyata sumber suara nangisan itu dari pohon korma yang biasa dipegang Nabi Muhammad, tapi karena mimbarnya direnovasi, akhirnya pohon itu dipindah. Ternyata pohon itu menangis. Kenapa kok menangis? Karena sudah tidak bisa dekat dan disentuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad mendekati, diajak ngobrol. Wahai pohon, kalau kamu ridho dengan keadaanmu sekarang ini, kenapa kok pohon itu dipindah? Supaya jadi penyangga. Tahu penyangga ya? Penyangga masjid. Ketika itu sedang renovasi gitu ya pokoknya ya. Mimbarnya Kanjeng Nabi. Wahai pohon, kalau kamu ridho dengan keadaan seperti ini, nanti kamu akan tumbuh di sorga dan bersamaku. Akhirnya apa? Akhirnya pohonnya itu tidak menangis lagi. Jadi percaya enggak pohon bisa punya suara? Besok pagi ya, masing-masing harus punya tanaman sendiri. Itu kan di depan dalam kan banyak ya. Oh, saya mau ngelus-ngelus ini setiap hari. Coba aja ya. Saya diajak ngobrol gitu ya. Daripada kalian kesepian atau apa ya, dilus gitu ya. Bagaimana kabarnya pohon gitu ya. Bagaimana kabarnya tanaman seperti itu. Jadi pohon tanaman itu bisa merah. Di sini soalnya tidak dijelaskan dalilnya kenapa kok kalau bisa jangan kencing buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Mungkin pohon itu ya mungkin merasa tersakiti mungkin ya. Kalau batangnya dibuat kencing seperti itu ya. Lalu wafit torik, jangan kencing buang air besar di jalan. Wadhili, dhil itu nomor 1 di bawah. Rawa Muslim wa riwayat Imam Muslim dan selain Imam Muslim, an Nabi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad dawuh bersabda, ittaqul la'anin. Takutlah kalian al-la'anaini. Ittaqul la'anaini, takutlah kalian kepada dua hal yang bisa mendatangkan laknat. Lalu para sahabat bertanya, wa mal la'anani ya Rasulullah, apa dua hal yang bisa mendatangkan laknat itu ya Rasulullah? Qala Nabi Muhammad SAW bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, ya. Mereka yang yatakhalla fi tariqin nas, ya. Di sini bab istinja, mereka yang istinja di jalan manusia. Maksudnya jalan manusia itu apa? Di jalan yang di situ sering lewat manusia. Kenapa? Ya pasti mengganggu. Buang air kecil di tengah jalan, apalagi buang air besar, itu mengganggu enggak kira-kira yang lewat? Mengganggu penciuman dan lain-lain. Aufidilihim atau zillihim. Zillihim ini tempat bernaung. Jadi kalau misalkan ya di tengah jalan tiba-tiba ada pos kamling ya, lalu kencing di samping pos kamling. Kalau perempuan, masya Allah saya tidak pernah lihat perempuan kencing di tengah jalan. Tapi kalau laki-laki, masya Allah,
di depan lapangan itu ya, sering saya melihat itu. Tiba-tiba mampir, berdiri kencing menghadap pagar. Kalian nanti kalau punya anak, didik jangan kencing di jalan. Paham ya? Artinya jangan kencing di jalan itu begini. Jangan sampai air kencing itu ada di jalan ya. Nanti mengganggu manusia yang lalu lalang. Apalagi sampai terus najis, itu tambah bahaya itu. Wathuqbi, jangan kencing di thuqbi. Thuqbi itu lubang yang ada di tanah. Kan tanah biasanya ada yang berlubang-lubang ya. Dalil nomor 2, dalilnya Rawa Abu Dawud wa ghairihi, dari Imam Abu Dawud dan selain Abu Dawud, an Abdullah ya, bin Sarjas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melarang ayyubala fil johri, untuk kencing di johri. Johri itu apa? Wahwa yaitu as-thuqbu fil ardi, lubang yang ada di tanah. Pernah kan kalian lihat biasanya tanah itu ada yang lubang-lubang gitu ya? Nah, jangan kencing di situ. Kalian walaupun perempuan dan sepertinya tidak mungkin kencing di hal-hal tempat seperti ini, tetap harus kalian pelajari untuk didik anak kali. Saya doakan kalian semua nanti punya anak laki-laki semua ya, amin. Itu dididik, nak jangan kencing sini kan, supaya ndak ngawur nanti, gitu ya, anaknya. Kalau ketika mau istinja, wala yatakallam, jangan berbicara, alal baul, ketika kencing, wal ghaid, dan ketika buang air besar. Ada yang nanya, yang tidak boleh berbicara kalau nyanyi, boleh tidak kalau nyanyi? Berbicara saja tidak boleh, apalagi nyanyi. Ada di sini yang nyanyi ketika di kamar mandi? Hah? Ada? Yang mana? Hah? Ya, jangan ya. Hadisnya nomor 3 di bawah. Rawa Muslim wa ghairihi, riwayat Imam Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu, dari sahabat Ibnu Umar ya, anna rajulan, sesungguhnya ada, ingat ini walaupun kelihatannya sopan santun tapi konsekuensinya berat ini. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, marra, yang sedang lewat, marra yang muru, sedang lewat, sedang jalan ya, melewat, sedang lewat gitu ya. Wa Rasulullah SAW yabul, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang kencing. Fasallama alaihi, lalu laki-laki itu mengucapkan salam sama Nabi Muhammad, assalamualaikum. Falam yarudda alaihi, Nabi Muhammad tidak balas. Paham ya? Nabi Muhammad tidak membalas. Jadi kalau misalnya kalian mandi ngantri, masih lama belum? Ya, sudah selesai belum? Itu jangan dijawab, paham ya? Jangan dijawab. Tapi yang tahu diri ya, kalau sekiranya memang waktunya untuk mandi, ya jangan lama-lama di kamar mandi. Ya. Sama yang nanya juga yang juga tahu diri lah ya, ketika ada yang sedang di kamar mandi jangan ditanya ya. Ini yang saya maksudkan konsekuensinya berat. Warawa Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud wa ghairihi, dan selain Imam Abu Dawud, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujur rajulani yadribani al-gha'ita
kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ana dzalika la yakhrujur rajulani, jangan sampai ya, ada laki-laki, dua laki-laki yang keluar yadribani al-ghaid, ya, dia menuju ke toilet, kashifaini an auratihima, kashifaini terbuka an auratihima, auratnya, yatahaddatsani lalu saling berbicara ketika ada di kamar mandi. Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala yang kutu ala dzalika, yang kutu itu makota, yang kutu duka, murka ala dzalika, atas perbuatan itu. Yadribani ya'tiyani ata yakti, ya, mendatangi, yang kutu mahkota yang kutu sama seperti ghadaba yang dibu, ghadaba yang dobu, ya. Kenapa kok dua orang ya? Karena kalau satu orang dia ngobrol sama siapa kan gitu ya, seperti itu. Yang terakhir, wala yastaqbilu syamsa, jangan menghadap kiblat, jangan menghadap matahari, wal qamara, bulan, wala yastadbiruhuma, dan jangan membelakangi matahari atau bulan. Itu dalilnya nomor 4 di bawah. Dzakaran Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi rahimahullah menyebut hal tersebut dalam kitab beliau, kitab Majmu' namanya. Anal haditsan musta'nisa bihi fi hadza dhaifun, bahwasanya hadis yang membahas tentang ini dhaifun, itu hadisnya dhaif. Bal huwa batil, bahkan hadis ini termasuk hadis yang batil, ya, dawuhnya Imam Nawawi rahimahullah. Wana sahihah, dan yang benar adalah wana sahih al-masyhur, yang benar dan yang masyhur adalah annahu yukrahu, yang dimakruhkan itu al-istiqbal, hanya menghadap, dunal istiqbal, tapi tidak membelakangi. Qala al-Khatib fil Iqna', hal ini juga disampaikan oleh Imam Khatib, ya, ulama namanya Imam Khatib, fil Iqna', dalam kitab beliau Al-Iqna'. Wadah wal mu'tamad, dan ini mu'tamad itu pendapat yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau dawuhnya Imam Nawawi, yang dimakruhkan itu apa? Menghadap matahari, menghadap bulan, tidak sampai membelakangi. Kalau di matannya tadi kan la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma, kan ada membelakangi juga. Tapi kalau Imam Nawawi, nah, mazhab Imam Syafi'i, perhatikan semuanya. Kita ini mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya banyak murid. Salah satunya Imam Nawawi, pengikut Imam Nawawi tidak pernah ketemu dengan Imam Syafi'i. Imam Nawawi ini pengikutnya Imam Syafi'i. Termasuk pengarang kitab Takrib ini Imam Abu Syuja, juga pengikutnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Nawawi dawuh A, Imam Abu Syuja dawuh B, kita mengikuti yang mana? Imam Nawawi. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, pengikut Imam Syafi'i yang paling diambil pendapatnya nomor 1 Imam Nawawi. Faham? Nah, di sini Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan dawuh yang dimakruhkan itu hanya menghadap. Ya, jadi kalau ketika kencing, buang air besar, jangan menghadap matahari atau jangan menghadap bulan. Tapi kalau membelakangi, Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Paham ya? Kenapa kok seperti itu? Ya, semua
Semua ada hikmah. Saya mau tanya, matahari itu makhluk hidup apa tidak? Hah? Matahari itu makhluk hidup apa tidak? Hah? Makhluk hidup. Bulan makhluk hidup apa tidak? Makhluk hidup. Ketika kota Mekah tidak percaya dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir. Ya Muhammad, kami akan percaya kepada engkau kalau engkau bisa membelah bulan. Nabi Muhammad SAW itu ya tinggal begini, seret, itu bulan itu terbelah. Lalu diginikan lagi, seret, bulan itu nyambung. Katanya orang-orang Mekah, oh Muhammad ini sedang menyihir mata kita. Mata kita disihir sehingga seakan-akan kita melihat bulan terbelah, padahal tidak akan terbelah bulan. Ya. Tapi yang lain mengatakan, loh jangan-jangan ini beneran ini. Akhirnya mereka sepakat, sudah kita tanya saja rombongan yang akan datang ke kota Mekah yang melewati padang pasir, apakah ketika melewati padang pasir itu melihat bulan terbelah atau tidak. Akhirnya rombongan itu ditunggu di pintu kota Mekah. Ketika datang ditanya, apa kalian tadi melihat bulan terbelah? Ternyata rombongan yang datang dari padang pasir itu, yang melewati padang pasir itu, mereka mengatakan, ya kami melihat bulan terbelah lalu menyambung kembali. Artinya kalau bulan terbelah, semua penduduk bumi bisa melihat enggak? Bisa. Seperti itu loh. Ada yang tidak percaya sama kanjeng Nabi, walaupun sudah rombongan yang dari padang pasir itu mengatakan melihat bulan terbelah. Jadi nikmat yang paling besar, nikmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri itu, kita diberi Allah hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Semoga kita hidup dan mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Amin Allahumma amin. Apapun keadaannya, jangan mati kecuali memeluk agama Islam. Paham ya? Seperti itu. Alhamdulillah. Ditutup kitabnya. Ada yang bertanya enggak? Kalau buang air kecil, buang air besar, jangan sampai terkena najis. Disiram kalau habis buang air kecil, air besar. Nabi Muhammad SAW ketika melewati kuburan mendengar ada orang menangis. Ternyata orang di dalam kuburan itu sedang disiksa sama malaikat karena ketika kencing tidak disiram. Paham ya? Mari kita baca Ratibul Haddats. Selain mengaji, kita harus juga berzikir ya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan ya, untuk bisa membaca Ratibul Haddats setiap malam. Semoga Allah Ta'ala memberi kita rizki, kesempatan, waktu, sehingga kita bisa membaca Ratibul Haddats setiap malam.
حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا باليوم الآخر تبنين الله باطن وظاهر. آمنا باليوم الآخر تبنين الله باطن وظاهر. آمنا باليوم الآخر تبنين الله باطن وظاهر. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام يمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعمل يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعمل يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعمل يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن بيت الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين المهتدين أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القدم الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي رسوله فرع وجميع سادتنا لمعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سادتنا صوفيتين ما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القلب بشير الحبيب عبد ذنبني علي بن محمد الحداد صاحب راتب وصول الفروع وجميع سادتنا لمعلوي
أن يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وسررهم ونورهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. النظير المسلمين ارحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي مرضى المسلمين بالعافية ويغفر أمرهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلام دينهم يكفي من شر القتال والبلية المحن ما ظهر منها ما بطن ويحفظ الحجاج المسافرين والغزاة المجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم وسلامة رد من ربانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير وضيق عافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة يختم لنا ولكم بالحسنى في خير وضيق وعافية وصلاح وقيمة إلى حضرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعتمة وسمع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تقبل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتقبل لكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه
يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا وأهله. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat. Semoga apa yang kita baca dari Ratibul Haddad, dari zikir, doa, semoga diterima dan dikabulkan, wujudkan keinginan kita. Amin Allahumma. Santriwati pondoknya Zainab Siddiq tidak boleh bergantung kecuali kepada Allah. Pandemi ini menjadi bukti orang yang bergantung kepada pekerjaannya, orang yang menggantungkan hidupnya kepada pekerjaannya, morat-marit sekarang. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang kehilangan pendapatan, berapa banyak orang pendapatannya yang dulunya sekian tapi berkurang banyak karena pandemi ini. Tapi siapa yang bergantung kepada Allah, siapa yang bergantung kepada Allah, mau pandemi mau tidak pandemi, keadaan apapun, Allah yang akan menjaga. Paham ya? Bagaimana caranya kita bergantung kepada Allah? Salah satunya dengan istiqomah zikir, dengan istiqomah berdoa. Salah satunya Ratibul Haddad ini. PKL yang jualan cilok, jualan mainan anak-anak SD, macam-macam itu. Biasanya kan jualan di depan jalan ya, setahun lebih sudah tidak jualan, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin kalian sekarang tidak merasa, tapi nanti kalau sudah berkeluarga, insya Allah moga-moga kalian bisa mengamalkan apa yang saya ucapkan ini ya. Bergantung hanya kepada Allah, dengan cara terus berzikir, terus baca doa, terus Ratibul Haddad dan zikir-zikir yang lain. Saya rasa sampai sini semoga ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.